आज मु आपण मानकु गोटे एमिति जगह बुलिया नहीं जीवी जोठिकी सांग साथी परिवार सह आसी बनभोजी करें आउ इच्छा हेले गाधेकी भी एंजॉय करें। ये वाटरफॉल रो कंप्लीट गाइड आउ इनफॉरमेशन शेयर करी तो वीडियो को एंड जाई देखंतु। चलंतु आज आपण मानकु भी नहीं जीवी असुरघाटी वाटरफॉल को। आज आम जो वाटरफॉल को एक्सप्लोर करने जाऊँ यहीटा रायरंगपुर मोस्ट फेमस वाटरफॉल असुरघाटी वाटरफॉल। सेठी को सांग साथी परिवार छोट छुआ समस्ते सेफली जाई परिबे आउ पिकनिक करिकी गाधेकी भी एंजॉय करि परिबे। आउ ये वाटरफॉल को जीवा हेले आपण मानकु फर्स्ट रायरंगपुर को आसिया को पड़िबो। आउ ये वाटरफॉल मात्र 18 किलोमीटर डिस्टेंस फ्रॉम रायरंगपुर। रोड कंडीशन भी बहुत ही बढ़िया अच्छी आपण मैंने 2 व्हीलर्स कि 4 व्हीलर्स रे एठी को आराम रे आसी परिबे। एमिति वर्षा दिन रे बुलिबारे बहुत ही मजा लगी थाई। चारियाडे सबुज सबुज परिवेश को देखी पॉजिटिव वाइब आसी थाई। आपण मैंने असुरघाटी वाटरफॉल को जीवा रास्ता रे ए पहाड़ देखा पाइबे। ए नस्करिया पहाड़ उपरे बाबा भोलेनाथ पूजा पाउछंती। एई एरिया रे नेटवर्क मिल जाए तो गूगल मैप यूज करिकी भी आराम रे आसी परिबे। आउ जदि किसी कंफ्यूज लागुची तो लोकल लोक मानकु भी पचारि आसी परिबे। जेते बेले आमे सांग मान सहित वर्षा दिन में रोड ट्रिप आरंभ करिथाउ वर्षा आमर सबु चिंता को धोई देई थाए आउ जर्नी आम जीवन गोटे सेलिब्रेशन हो जाए। प्रत्येक माइल्स गोटे मेमोरी प्रत्येक हस गोटे संपत्ति आउ प्रत्येक मूवमेंट गोटे गिफ्ट हो थाए। असुर घाटी रे ए दी साइड रो साड़ जंगल को देखिया को आ ता सहित घाटी रास्ता रे राइडिंग करिवारे मजा लगी थाई। आउ ए घाटी रो किछि बाट आगो को गला परे ही राइट साइड रे हनुमान को मूर्ति देखिया को पाई जिवे। सांगो मान को सह वर्षा रे एंजॉय करी करी आमे आसी पहुंची जाइतिलु असुर घाटी वाटरफॉल रे। आउ पहुंचु पहुंचु ही आपण माने पार्किंग एरिया रे देखिया को पाई जिवे हनुमान को मूर्ति। बाइक को सेफ प्लेस रे पार्किंग करिकी आमे बाहरी जाइतिलु वाटरफॉल को। तो एइठु हम ट्रेकिंग स्टार्ट हो जाइछि असुरघाटी वाटरफॉल रो झरना रो लेफ्ट साइड ट्रेल रे। आज रो ट्रेकिंग एते भी नाही मात्र 100 रु 200 मीटर चलिया को पड़िबो। आउ एते भी डिफिकल्ट नाही ट्रेकिंग रास्ता काहे ना ऑलरेडी एई जगह फेमस हो सारी। आउ समस्ते छोट छुआटू आरंभ करी बुढ़ा बुढ़ी पर्यंत आराम रे आसी परिबे बोली रास्ता को सुविधा भी करा जाइछि। मोर ठीक मने पड़ुछि आमे जेते बेले 2016-17 मसिया आसीथिलु एमिति रास्ता नथिला एते पब्लिसिटी भी हेई नथिला। एबे किछि किछि डेवलपमेंट भी करा जाइछि। देखंतु एटा होछि सेही झरना जोटा के हम जिबा हला। जंगल देई वाटरफॉल आड़ को ट्रेकिंग करवा होछि प्रकृतिर प्राकृतिक सुंदरता सहित कनेक्ट करिवार गोटे यात्रा। आमे आसी पहुंची जाइतिलु असुरघाटी वाटरफॉल रे। मयूरभंज जिलार गरुमईसाणी लुहापथर खणी पई फेमस। आउ एइटा इंडिया रो फर्स्ट लुहापथर खणी। आउ ए वाटरफॉल गरुमईसाणी माउंटेन रेंज रे बिलोंग्स करे। एठिकार चारिपाखर सबुज परिवेश सुंदरता ए मनसून वर्षा आमको असुरघाटी वाटरफॉल रे एकाठी करिथाय। परिवार आउ सांग मान सहित संपर्क स्थापन पई परफेक्ट जगह होइथाय।
ଆପଣମାନେ ଏଇଠିକୁ ଯେବେ ବି ଆସିବେ ସବୁବେଳେ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଯିବେ। ଏଇଠି ଶୀତ ଦିନରେ ସାଙ୍ଗ ସାଥୀ ପରିବାରଙ୍କ ସହ ବଣଭୋଜି କରିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ନିଜର ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନରୁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ କାଢ଼ିକି ନିଶ୍ଚୟ ଥରେ ଆସି ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶକୁ ପାଖରୁ ଆସି ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଏଇଠିକୁ ଯିଏ ବି ଥରେ ଆସିଛି ଅନଲିମିଟେଡ୍ ମେମୋରିଜ୍ ଆଉ ଖୁସି ପାଇକି ଯାଇଥାଏ। ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଭରା ଅସୁରଘାଟି ୱାଟରଫଲକୁ ଖାସ୍ କରି ନଭେମ୍ବର ଡିସେମ୍ବର ଜାନୁଆରୀରେ ଆଉ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ବହୁତ ଟୁରିଷ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲିଙ୍କ ସହ ଆସି ବୁଲିବାକୁ ତା ସହିତ ବଣଭୋଜି କରିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ଥିବା ଅସୁରଘାଟି ୱାଟରଫଲକୁ ଯିଏ ଥରେ ଆସିଛି ପୁଣି ଆସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଇଥାଏ। ଆଉ ଏ ପରିବେଶକୁ ଥରେ ଦେଖିଲେ ଆଖି ଫେରାଇ ନେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି। ଆଉ ଏ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ କେହି ଭୁଲି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଟୁରିଷ୍ଟମାନେ ଥରେ ଆସିଲେ ପୁଣି ଥରେ ନିଜ ନିଜର ସାଙ୍ଗ ସାଥୀ ଫ୍ୟାମିଲିଙ୍କ ସହ ଏଇଠିକୁ ଆସନ୍ତି। ଆମେ ଆଗରୁ ଏଇଠିକୁ ବହୁତ ଥର ଆସିଛୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବାକୁ ଆଉ ମେମୋରିଜ୍ ବନେଇବାକୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ୱାଟରଫଲ୍ ଥିବ ଯେଉଁଠିକି ଚାଲିବା ପାଇଁ ବହୁତ କମ୍ ଲାଗୁଥିବ ଆଉ ଫ୍ୟାମିଲିଙ୍କ ସହ ଆସି ବୁଲି ହେଉଥିବ, ତ ଡେରି କାହିଁକି? ବର୍ଷା ଦିନ ହେଉ କି ଶୀତ ଦିନ ଆରାମରେ ଏଇ ୱାଟରଫଲ୍କୁ ଆସି ବଣଭୋଜି କରି ଏନ୍ଜୟ କରି ଯାଇପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ବି ଏଇଠିକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଜିନିଷ ମଦ ବୋତଲ କି ପାଣି ବୋତଲ ଏଇଠି ଫୋପାଡ଼ିକି ଯିବେନି। ଡଷ୍ଟବିନ୍ ୟୁଜ୍ କରିବେ, ନହେଲେ ଯେମିତି ଆଣିକି ଆସିଥିବେ ସେମିତି ହିଁ ଏଇଠୁ ବି ନେଇକି ଯିବେ। ଏଇ ସୁନ୍ଦର ଲୋକେସନ୍ ସବୁବେଳେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଥାଉ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ରାଇରଙ୍ଗପୁରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବହୁତ ସାରା ଟୁରିଜିମ୍ ପ୍ଲେସେସ୍ ଅଛି, ସେମିତିରେ ତ ଗୋଟେ ଦିନରେ ବି ସବୁ ଜାଗା କଭର କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଆପଣମାନେ ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ରହିକି ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିପାରିବେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅସୁରଘାଟି ୱାଟରଫଲକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିଥିଲୁ ଠିକ୍ 2016-17ରେ, ସେତେବେଳେ ଏତେ ପବ୍ଲିସିଟି ନଥିଲା। ଏବେ ତ ପୁରା ଫେମସ୍ ହେଇସାରିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ୱାଟରଫଲ୍ ରାଇରଙ୍ଗପୁରରୁ ପାଖାପାଖି 40 କିଲୋମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ହେବ, ମାଙ୍କଡ଼ଗଡ଼ ୱାଟରଫଲ୍। ଆପଣମାନେ ବି ଯାଇକି ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିପାରିବେ। ଯଦି ଅଲରେଡି ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିଛନ୍ତି ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା। ଆଉ ଏ ପାଖରେ ନସ୍କରିଆ ପାହାଡ଼ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଦେଖିପାରିବେ। ନିଜ ନିଜ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ପାର୍ଟନରକୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ଆମେ ଆମ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଗୋଟେ ଟୁରିଷ୍ଟ ହବ୍ରେ କନଭର୍ଟ କରିଦେବା।